Norok o tren be pherzagi thimani photo nong ni rik sona je karong kha abo photo nu khang norok amsagi sena janai norok mai mui se mangala unke bai tong khajan ta hutai song kha khayo joton kam tongna hain hain nong bai video ko tu phaipi ka norok video thamne lungban se mangkana video topic tamo norok joton sai mana je XMDC Patma Tiprani besajak kamajak abono tei marka social media o ur nanglaijak unke kebama borok jatre pot salaikya comment o karon kha social media angkha kaisa bo platform aro nang post khaikya mane nang comment o nang haise thaisel nang sajana haise jespono kaham bo sajana haime bo sajana hediba ke omonotei XMDC Patmani Tiprani besajak kamajak tei kebama borok comment o jatre pot salaikya ke bahana sao ke ba kaham sao hedio social media ba comment o mane comment khabo nini bekhani kok sajanai inke jotono jaija mane je musungtei bekhani kok salke ke ba kaham sao ke bahana sao inke comment to map to aso pori me hediba mia an video o কয়েকটা কমেন্ট পরে খানা রাখা ইনকে তিন তো কমেন্ট পড়লিয়া যদি নরক কমেন্ট বুইতাম সেলেকিয়া আবো নাইনা বুজুংকে নরক আন মিয়ান ভিডিও নাই মানো ফারিংকে जों তিনিন টপিক ফাইसिन जों थालासिनो তিনিন পুইলা টপিক খাজে হাই হাই সোশ্যাল মিডিয়া नि पावर बाय XMDC Patma Tipra बिन बोसोरजोंनो रुतुं मानखा बिन बोसोरजों कलकातायाव से तैबो सेफ्टी न अब बेलाय कुसिनि कक जे नगनि बोसोरजों गमनि आबन हान हाइतेसे कि फिल्म फिउका के थानाय 3 तारिख बोलते 4 तारिख हनमानो आ हरो XMDC Patma Tipra बिन फेसबुक ओ कासे पोस्ट खारके जे बिन बोसोरजों काम करनो बिन बोसोरजों बक साका ताइ बिन बोसोरजों ब जागा ब साइमाका के 3 दिन माने 5 तारिख कोटा तिनी 5 तारिख दिबा तिनी बिन बोसोरजों तिपरा किपिल फाइनि बसाका इनके ताबुटे केसे कक मारखाम बारन पहुंचे XMDC Patma Tipra बोसोरजों जे चलाबाय कलकाता खारखो आ चलानि YouTube channel tongo chikon sasa tai asala BEd student no admission lo kayo mane admission kini agent ta omai ni viral tonga onike kaisa ko amo hain hai omai keno viral ang tongkha omo kai aguli news ni phasing tai sajangma kamasa Kolkata o beraja kokoma thumnai bai ni social media o kok birjak tongkha XMDC Patma Lukchan Tiprani इनके साबने कौनो बिसे सालाइसिनै जों केबो साव एजन मे थांजा केबो साव कक मथुमनाय एबा न्यूज उनकोना बे थांजा केबो साव यूट्यूबर बे थांजा साबने कौनो बिसे सालाइसिनै लुकुरो समुजे सोशल मीडिया रो आबोनो नंनो साव द कौर तो बादेन मेन को खाबो से जे XMDC Patma Tipra बसज खाइन है तैसे किफिल फाइपि गनो आपसा अनेक खुसिनि कक हेदिबा नौनि बसज कमामानि आबन तैसे किफिल मामो गन गाबन से खुसिनि कक ताइ तामबा हेदिबा इनके आबन सारमो सो नेक्स्ट टाइम रो अम हाइतानि थिंनो नौनि फादर कक थांबनो फुनो सुसुपटा टनि ताइ नौनि थाना सका साइकलनि नौनि बरनो बजागा थानानै हेदिबा नौनि बरबो वानाब्ला हेदिबा उन जागा थांबो सालिया उन खाइबो पुnya चलिया मोबाइल स्विच अफ इनके नौनि बरबो वाना सिने बिले हेदिबा अबसुर XMDC Patma Tipra बसजोंनो सिम सामया अब जतनन साव जे नौनि कोदल गांते नौनि बरनो साइकलांदि बजागा थानाय ताइ फुन नमदै स्विच अफ के टाटनि हेदिबा अमदे के तन गांते नों आं फनो जतनो वाना जाने किरि जाने हाइजे तामन दिन सालक तो मार्के हामियाबो तो जतनो साइमानो इनके ताइ कैसे कक नरक आनि भिडियो नो लाइक करके थांदि ताइ आनि चैनल नो सब्सक्राइब करदि आरो तिनि लास्ट टपिक पासिन ताबु थालायानो तिनि सेकेंड टपिक है अमाइसे जे ट्रेन फेर जगै थैया मार्के सेंग मिसिजाके तोतरा सयथांगा बखरो पूरा चेप्टा जा बम टम ककजा मखां पूरा कागजा आसगे सेंग मिसिजा नरक आ फोटो रमाइके नरक माइसे साइ मांगला बिश्रामगंज तो गुवाहाटी थामानि ट्रेन लामाव गलाय थैया ना बयबैदा बुथारि ट्रेन लामाव खिकलाय कलां जगै ना ट्रेन बेयम तिके माने फेर जगै कसंनि थांगा ना स्वाक फेगैजा ना तां खेबो थैया तो केबो सैमिया हेदिबा आबो ताबो बनो रुतुंना फुसु रुतु मालिया माने सामनि बोसायाबो कुन साइसे माने कारखा मखां माने गोसो करिखे तोतरा सजाक मखां कागजाक के बम टम ककजाक आमसगे सेंग मिसिजा नरो आ फोटो रंनो खांगे नरो माइसे साइ मांगला जदि नरो आ फोटो नाइना बुसुंगाके WhatsApp ग्रुप हाबनि मनो WhatsApp ग्रुप YouTube नि डिस्क्रिप्शन रजक तोंना इनके नरो बाक्सा हनानो बिको डिस्क्रिप्शन बरो इनके YouTube कासा पेज करि दिबा माने आनि चैनल सिनै
jaga thang kaisa mor hinui tongo ah jaga thangdi hingke ah jaga thangni norok description o nugano WhatsApp channel hinui ah jaga naidi. Jodi norok baksa o kokno bujiyang tongkha bahai ke description o habai video nai mane WhatsApp group o habai bai ke video nai norok jodi abo kok bujimaya hingke comment khaidi ang nongni comment o reply rino WhatsApp group link rino ang nong comment o hingke tini bagai video asano je nai tongrok hambai.